那大家来到这边的话，今天我们要看第6题，我们的这个所谓的 class 2它有第1题、第2题、第3题到第9题嘛。现在 at this moment 呢，我们要研究第6题到底要怎样去做，怎样去看，怎样去了解。所以第6题的 pattern 你要记得，它的 pattern 呢就是有这4题，通常它一定会有这4题啊，有时候还会问3题的，但是通常来说它会给你4题，有时候还会问3题的。Alright， 这样你可以看到这个第一个。berdasarkan bahan dua 它会叫你找意思，什么叫做 mencari bakat，OK， 它要你找这个意思出来。然后第二呢，它通常会问你那个bahan里面的共同点，或者是那个分别。你看你的课本里面它都有这个 format 的。然后第3题呢，玩这个所谓的 polling padang 或者是 pentan Q 这个东西，它带来了很多好处，什么好处这个就跟你们做运动的一样贴吧问题，然后讲一个贴吧问题。然后第4题呢，就是一个比较像 problem solving， 就是那个所谓解决问题的解决问题的一个题目，叫你去解决好这个问题的。所以这边是1、2、3、4，第1题找意思，第2题找共同点还有分别，第3题铁板，第4题呢是那个所谓的那个想怎样去解决问题，他一定丢一个问题给你，你的目的是解决它，所以这4题就是今天要看的重点了。所以我们先了解一下今天这2个东西。第一个叫做 bola paling，sorry bowling padang， 第一个叫做所谓的那个 bowling padang， 然后第二个呢叫做 pentan Q，OK， 这个是法国来的，这个是 Commonwealth 里面来的，这2个球我们都是叫做滚地球 ，OK， 我们可以看一下那个课本不是课本，可以看一下那个所谓的那个照片 ，OK， 我可以看那个照片这个东西我们看这照片OK， 这一个照片，这一边 ，right， 这个东西看这个 ，OK， 这个讲法你可以看到有一个照片，它这边有讲法，这边的一个这个是bowling padang，OK， 马来西亚也是很多参加很多次那个所谓的比赛的滚地球的，它的地板呢有3种，一种是草地啦，假草的，一种是真草地，一种是假草，一种是真草地，一种是那个所谓的 carpet 这样的 method 的 ，right， 这个叫做 bowling padang， 你们有看过吗？这样丢滚地球的。然后第二个就是 pentan Q，pentan Q 呢，我们先看一看这个，我开了一个 Google 给我们看这边的照片 ，pentan Q 这边 ，OK， 你看一看这边那个照片 ，image 铁球来的 ，OK， 铁球来的，它的 pattern 是这样子的一个铁球 ，right， 所以我们看一看它的那个玩法 ，OK， 我们先看一看它的玩法，我们看一看这个照片。在你的课本是有的，你们风发的课本有的。Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Les règles de la... 这个是法文La pétanque, c'est quoi? 你看下面这边就可以了。Écoute, c'est simple. Il faut juste mettre sa boule au plus près du cochonnet. D'abord, ce que j'aime bien à la pétanque, c'est être concentré, de la précision. Et j'aime bien aussi cet aspect convivial. Passionnant ça. Il faut un terrain. Bien sûr, tu peux jouer sur un parking au camping. L'idéal, c'est de jouer sur un bout de rang. Écoute, justement, alors qu'on est 2, comment ça se passe? À partir de 2 joueurs. Alors, là, on va jouer en tête à tête. Oui. C'est à 3 boules. Ouais. Voilà. On peut jouer aussi en doublex, où là, c'est en 2 contre 2, toujours à 3 boules. 可以一个人玩1对1，可以2个对2个。Tu peux jouer aussi en triplex, où là, c'est 3 contre 3, mais par contre, c'est à 2 boules. 可以3个对3个。Bon alors Gaëtan, ça y est, c'est le moment de jouer. Ça, c'est Et enfin, que tu as dessiné. Voilà. Donc. Un diamètre d'à peu près 50 cm. Ouais, allez, vas-y. Donc, je lance le cochonnet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le lancer entre 6 et 10 mètres. D'accord. Voilà. 你没有看到这个 video 嘛？你没有看到这个画面嘛？这玩这东西的有没有？告诉我一下，不要等下全部黑黑的然后跟我讲什么都没有看到yes alright 叫我就去了，OK， 所以它是一个球这样子的 ，OK， 滚地球这样子的。Ça, c'est à noter. 一个人站在这个圆圈的边，然后他就丢一个所谓的 jack 过去先，然后你再拿那个原本的球这样子丢，谁比较靠近就是拿到分数咯。这个 jack 你看到这里吗？这个 jack 他丢过去了。Bon, alors je vais tenter une roulade. Et bien dans le cercle. Et dans le cercle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si je dépasse le cercle? C'est annulé. C'est annulé. Ouais. Bon, on va imiter ça. Donc là maintenant, c'est à ta moi de jouer. Passer ta boule. Ok.
préférence de passer la boule. Voilà. Donc là, comme tu peux voir, j'ai repris le point. 啊，本来这个有1分的，因为它很靠近这一个 Jack， 但是这个呢，它比它更加靠近，所以它拿到1分了。所以我们要连丢大概一人丢一次，你丢一次，然后我丢跟第2次，你丢第3次，我丢第4次。看每一次谁丢的话，谁最靠近，最靠近那个就1分哦。你第2次你比较靠近，你就拿到1分哦。所以怎么样赢呢？就是到最后谁拿到13分以上就是赢了，13分就可以赢了的。Alright， 所以大概丢大概1次、2次、3次，看谁最快赢啊。OK。Et donc, je te propose qu'on aille voir les points. Allez, c'est parti. Écoute, comme tu peux voir, là, c'est mes boules. J'ai 3 points. Voilà, c'est les vis. Ça, c'est les striés. Donc, c'est quand même assez éloigné. Hein. Écoute, je démarre, mais je vais y arriver, crois-moi. Ça, c'est pas fini. Pourquoi? Bah, ça arrive jusqu'à 13. Ah bon, et après 13, ça y est. Et on a gagné. 就这么简单。Alright， 这个就是我们等下要讲的一个所谓的那个文章了。好了，所以我们先看bola paling 啊 ，bowling padang 是滚地球啦。OK， 我读第一句先。Bowling padang merupakan sukan yang digemari di negara-negara Commonwealth。OK， 我们的这个所谓的 Commonwealth 是什么国家？就是曾经给英国占领过的国家，我们叫做所谓的那个 Commonwealth 的国家 Malaysia 咯。OK，permainan ini memerlukan beberapa biji bola besi asimetrik。一个铁的球包括了 bola kayu kecil berwarna putih atau kuning yang dinamakan jack， 还有pita pengukur 那个所谓的长度的那个所谓的一个卡带，还有 tika 是草席啦，可以是真草啦、假草啦，或者是普通的一个 carpet 这样子。OK， 来第2段换人，亲爱的显晴 ，OK， 显晴在吗？显晴来读一读这个第2段，格朗冈。读到去这一个所谓的 carpet 就可以了。Gelanggang bowling padang dikenali sebagai green. Terdapat 3 jenis gelanggang, yaitu gelanggang yang ditanam dengan rumput asli, diliputi rumput tiruan, dan dihampiri kapet. OK， 就是说它有3种不同的那个场地。第一个场地呢，就是 rumput asli 这个 original 的那个草啦，就真草来的。第2个就是 rumput tiruan 假草猫仿的一个草地。然后第3个就是 carpet 咯 ，OK， 然后gelanggang rumput asli dan rumput tiruan berada di kawasan luar， 就是说这个所谓的那个真草或者是假草都是放在外面的 outdoor 来玩的。如果是gelanggang bercarpet 就在 indoor di dalam dewan， 在那个 indoor 里面的。来下一句，亲爱的一心到你了，读一读这个 gelanggang， 读到这个块就可以了。gelanggang luar。Gelanggang luar dikelilingi parit yang mengandungi pasir halus dan tebingnya diperbuat daripada kayu atau konkrit serta dilapik dengan kapet atau getah supaya tidak memberikan lantunan yang kuat。OK， 就是说gelanggang luar它外面有一个所谓的龙岗这样的一个地方呢，有一些沙地的，就走过去的时候呢，它也是有一些东西是它的岸边是用那个 smooth 啦、concrete 啦来顶着，这样你丢那个球很大力的时候，你不会打到。如果是打到别人丢到太远 ，OK， 所以就保护着啦。这样他是看谁丢的比较靠近那个 Jack，OK， Jack 就是那粒球啊。来下一个来，我们看一看这个东西 ，bowling padang，OK， dipertandingkan dalam 4 kategori，OK， 就是有4个不同的 category， yaitu 什么 perseorangan 就是单人赛 ，berpasangan 双人赛。bertiga 3人赛，还有berempat 4人赛。untuk lelaki dan wanita。刚刚你看的影片，它的不是这个 bowling padang 啊，你看的影片是这个 pentacule， 所以你看到它的分别了吗？刚刚那个影片呢是有1个人玩、2个人玩、3个人玩嘛，而这个是1个人玩、2个人玩、3个人玩，还有4个人玩，男生啊或者是女生的。来，坚持来读一读这个 bagi acara， 读到这个所谓的berempat。Bagi acara perseorangan dan perbangsaan, pemain akan menggunakan 4 biji bola
masing-masing 3 biji dan 2 biji bro bagi acara bertiga dan berempat。OK， 就是说 for 那个单人的，还有双人的这个所谓的玩家呢，他们就玩4个 bowl，OK， 然后如果是玩3个人的话呢，就是3个 bowl， 如果是那个所谓的那个4个人玩呢，就是2个 bowl。OK， permainan ini memerlukan strategi dan fokus yang tinggi。OK， 他们需要一个很好的策略，很好的 focus。kerana bola akan bergerak selong， 那个球会打咩咩来走的。OK， 然后下一个啊，你看啊 ，melalui polling padang， 来sini读这个 kecergasan 到这个physical 就可以了。Kecergasan padang dapat ditingkatkan kerana setiap lertan memerlukan banyak pergerakan fizikal。OK， 大家请看清楚这边啊，第3题啊。他这边的问题讲的到底玩这个东西的好处是什么？他这边讲明了是把的pendapat anda， 就是你的看法、你的想法、你自己的 opinion， 你自己的。Alright， 所以你这边你可以看到他已经讲了，这边有kecerdasan， 其实kecerdasan就代表他已经讲了它的好处，就是提高你的那个敏捷、你的灵活，这样你就不能写这个kecerdasan了。但你不用担心，你不能写kecerdasan， 你可以写什么字？很多东西可以写的吗？你可以写健康啦、kesehatan啊等等的字的吗？没有问题的。所以呢，他这边写kecerdasan你不能动，像你可以动的就是你可以写kesehatan。总之，他叫你写的东西呢，他问你 K8 是你自己的意见来的，你不能在文章那边找答案来的。OK， 所以他这个叫 K8 的问题了嘛？所以是把的pendapat anda。而题目如果是关于到年轻人的好处，你可以记得回去以前的一个技巧。叫做 KNSHIM， 什么是 KNSHIM？ 第一个 K 就是刚刚我们讲的kesehatan， 一个所谓的那个健康，然后另外一个 N 呢，就是我们的这个所谓的那个你来母你 ，alright， 你来母你，然后第3个 S 就是我们的减轻我们的压力 ，H 就是拉好这个伙伴，拉好我们的这个关系。然后这个所谓的 I 就是ilmu pengetahuan， 还有这个 M 呢就是我们的 masa。OK， 时间点这几个重点啊 ，Alright， 这几个重点都是可以写在那个所谓的好处的。OK， 没有问题啊。然后 back to here 的话 ，Sukan Commonwealth merupakan这个所谓的pentas gemilang bagi acara ini karena bowling padang tidak dipertandingkan pada peringkat sukan Olimpik， 就是说这个所谓的那个运动，它没有在这个所谓的那个sukan Olimpik 奥运会那边有这个所谓的比赛的，它没有在奥运会有这个比赛，它在 Commonwealth 有罢了。Right 这个就是我们的 bowling padang。刚刚如果有些人还没有进来的话，你可以看到这个 bowling padang。OK， 这个是我们的那个 bowling padang 有的，马来西亚有很多的这个所谓的人在这个 bowling padang 里面的。OK， 我们看一看这个啊。5 fakta menarik yang anda perlu tahu tentang bowling padang. Yang pertama, bowling padang bukan petong. Bowling padang dengan petong adalah dua sukan yang berlainan. Bowling padang, petong, dua benda yang berbeza. Apa yang kata bowling padang tu adalah petong, memang demo tak kena bahagia. Yang kedua, walaupun nama dia bowling padang, dia bukan kita main atas padang rumput biasa, tapi dia ada gelanggang ataupun padang khas untuk kita main bowling padang yang kita sebut sebagai green. Ini pun salah satu beza antara bowling padang dengan petong, di mana petong dimainkan atas permukaan berpasir ataupun batu-batu kecil-kecil. Bowling padang kita main atas green khas yang dibuat daripada kapet ataupun padang rumput khas yang dibuat untuk sukan bowling padang sahaja. Yang ketiga, sukan bowling padang ni sesuai untuk semua peringkat umur. Daripada kanak-kanak sekolah rendah, sekolah menengah, belia, remaja, dewasa, warga emas, semua boleh main. Sebab tu dalam bowling padang ni kita boleh buat kejohanan open yang melibatkan atlet daripada umur kanak-kanak hingga ke warga emas. Okey pun boleh. 就是说这个游戏呢是很容易玩的一个运动来的，就是你是一个小孩子啦，到一个老人家啦，你都可以丢一粒球这样子吧，其实蛮简单的。Lawan dalam satu kejohanan yang sama. Yang keempat, pakaian yang kita pakai dalam sukan bowling padang ni adalah pakaian biasa, pakaian yang sopan. Atlet bowling padang tak perlu pakai ketat, tak perlu buka aurat. Atlet lelaki tak perlu pakai seluar pendek, tak perlu buka baju. Untuk atlet perempuan yang pakai tudung lambung pun boleh dapat penyakit. Jadi sebab tu bowling padang ni sangat sesuai untuk dimainkan oleh semua lapisan masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, walaupun sukan bowling padang ni boleh dikatakan sukan yang kurang terkenal di negara kita,
Tapi sebenarnya atlet negara kita pernah mendapat title nombor 1 dunia dan banyak lagi sebenarnya kejohanan-kejohanan yang bertaraf di dunia yang dimenangi oleh atlet-atlet negara kita. Okey, itu saja 5 fakta tentang bowling padang untuk hari ini. InsyaAllah nanti saya akan ceritakan lagi tentang bowling padang supaya lebih ramai orang tahu tentang kewujudan dan kecemerlangan sukan bowling padang di negara kita. Kalau ini kali pertama Anda OK， 好，这个咯，就是我们的这个所谓的柏林巴当的那个解释啦。OK， 所以它草地啦，然后它的这个所谓的那个玩的 pattern 是跟人家不一样。马来西亚不是说很出名，马来西亚最出名的，你们觉得马来西亚现在最出名的这个运动是什么？你们觉得 ？OK， 大家再看一下你们的 idea， 你们觉得在马来西亚里面最出名的运动是什么运动？足球，不要跟我玩了，足球不能了。来，我们一定可以打到世界杯的，你要相信我们。来，大家写一个你们认为在马来西亚蛮出名的这个运动，在马来西亚里面最出名的，不是蛮是最出名。跳水比较少，有人讲跳水 ，OK， 跳水很少。来，其他人呢？足球我们是喜欢看，玩的话也是有啦，但是比较少。OK， 比较少，足球会比较少啊。badminton 是蛮出名的，这个就什么 badminton 比赛啊，我们都会去看的，了解啊，对 badminton 的 rules and regulations 是蛮熟悉的。OK， 那我问大家多一个问题啊，谁这边是不懂 badminton 的比赛的那个规则的，按举手一下，看一看你们这帮人。OK， 谁不懂 badminton 比赛的规则？有吗？有的，真的是有，就是说不懂怎样去算分啊，多少分是赢啊，又或者是怎么样打一个分先打啦，谁先打谁先不打啦，然后那个如果双打的话，打长的远啊 out 啦 out 球啦，对，谁不会的按举手。哦，3个人不会吧啦 ？OK， 哇，真多人不会啊，4个人了 ，OK 放心，这个小事情罢了。你没有吃过拉西人马，这件才是大事啊。OK， 所以没有吃过拉西人马的举手，哇，这件就是一个大事了。All right， 这个就是一个大事情了。你在马来西亚，你跟我讲你没有吃过拉西人马 ，OK， 这个是一个很大的一个事情来的。All right， 好了，所以我们看另外一个，我们刚刚那边一直讲 pentathlon 嘛，我们可以讲 pentathlon 的，没有问题的。OK， permainan pentathlon berasal dari negara Perancis， 在这个法国来的。pada tahun 1910年的时间，就是说法国那边开始介绍这个比赛的。Permainan ini diperkenalkan di Malaysia oleh Profesor Tuyaja Ungu Abdul Aziz Ungu Abdul Hamid melalui Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad， 就是说通过这个组织，我们有介绍了这个所谓的一个比赛。这个所谓的 game 就是比赛 pentathlon。OK，pada tahun 1992年开始介绍的。OK，bagi menggalakkan， 来，我们换另外人来读一读啊，凯柔来读一读这个 bagi menggalakkan， 读到去这个所谓的那个kebangsaan， 3行来，凯柔来 ，bagi menggalakkan。Bagi menggalakkan perkembangan sukan ini di peringkat sekolah, maka pihak angkasa sendiri menganjurkan bengkel-bengkel teknik permainan pentathlon ke sekolah-sekolah di samping menganjurkan sukan tahunan pentathlon sempena sambutan Hari Koperasi Sekolah peringkat negeri dan seterusnya peringkat kebangsaan. OK， 就是说我们在 Thank you， 我们在小学学校里面开始有举行这个比赛，然后去到州，然后再去到国家。Alright， sehingga kini semua negeri di seluruh Malaysia telah mempunyai persekutuan pentathlon masing-masing. Malah Malaysia telah mempunyai persekutuan pentathlon Malaysia yang aktif menganjurkan pertandingan pentathlon sepanjang tahun. Bagi mencari bakat， mencari bakat 就是发掘那个人才，寻找更多的人才 yang akan menaikkan nama sukan permainan ini， 就是说把这个游戏弄得更加的出名，让每个人都认识这个游戏 di peringkat Asia dan juga di peringkat dunia。Alright， pentathlon dipertandingkan dalam 3 format， 它只在3个 format 罢了， yaitu perseorangan，然后berpasangan， 还有bertiga， 这3种 format 罢了，就是单人的、双人的，还有3人的，这个所谓的一个
个模式。OK， 来下一句换人，亲爱的Isabel 读这个 bagi acara 读到去这个，我们叫波拉的。来 Isabel 读一读这个。Bagi acara bertiga pula pemain akan menggunakan 2 biji bola. Oh, bagi acara perseorangan dan berpasangan pemain akan menggunakan 3 biji bola. Bagi acara bertiga pula pemain akan menggunakan 2 biji bola. OK， 就是说，如果你是一个人玩，或者是双队的，你就有3个玻璃可以丢靠近那个 jack。然后如果你是3个一起玩呢，你就只有2个玻璃罢了。Permainan ini memerlukan beberapa biji bola besi。我看看那个看video那个铁球啊，就是那个玻璃，biji bola kayu 一个 jack 白色的，先丢，所以比较靠近那个地方就是赢家。然后比到penunggu跟这个所谓的 bola kecil。Alright， pentakil boleh dimainkan di gelanggang terbuka atau bertanda， 在任何一个地方玩都可以。你看啊 gelanggang terbuka merupakan kawasan labang sama ada bertanah berpasir atau berlumpur， 不管你是有土地的沙地的或者是烂泥的，你都可以玩这个 pentakil。Alright， gelanggang bertanda pula ialah kawasan permainan yang dibina khas untuk permainan ini。OK， 这种 game 是很适合玩在这种所谓的场地。OK， 好了，所以我们看这边啊。给我们看这个题目，第一题 ，OK， 刚刚我们所讲的第一题的 pattern 是怎么样？第一题的 pattern 它一定是怎么样的？它一定是我们的那个所谓的那个找意思，然后第二题呢，它会找共同点跟那个不一样的东西，然后第三玩这个bowling padang 或者是 pentakil 有很多好处，然后讲那个好处是什么？然后第四这个有点长，我派一个人来读。来，亲爱的宇翔读 sekolah 读到去 peralatan 就可以了。来，宇翔读这个 sekolah Anda akan mengadakan pertandingan permainan tradisional. Kumpulan Anda telah ditugaskan oleh guru Anda untuk memilih satu permainan tradisional yang akan dimainkan dalam pertandingan permainan tradisional tersebut. Namun tugasan tersebut tidak dapat diselesaikan kerana masalah peralatan. Very good， 你的学校会举行一个比赛，一个传统游戏的比赛。你的组员呢已经被老师吩咐去选一个所谓的传统游戏比赛 ，OK， 然后被在这个传统游戏里面玩，但是这个东西做不到，是因为你没有那个所谓的工具，就是说传统游戏比赛你没有这个所谓的工具去玩，你玩不到。Alright， so sekiranya kumpulan Anda diberikan lebih masa， 如果你给更多的时间的话 ，OK， 你给更多的时间的话 ，Alright， Anda dan ahli kumpulan bercadang， 你跟你的这个所谓队员呢 bercadang untuk membuat sendiri， 你要自己做一个所谓的传统游戏， nyatakan cara-cara membuat permainan tradisional yang kumpulan Anda pilih tersebut， 就是说讲出一些所谓的方法去做这个传统游戏，而这个传统游戏是你跟你的朋友一起去做的。OK， 这样我们来看一看，在马来西亚里面，马来人的社会里面，我们有什么传统游戏，我们可以分享出来。华人的话，一定是悠悠了，那个所谓的那个雪梨。OK， 大家每个人再看一看这个题目啊，第4题啊，它是解决问题，它没有跟你就算没有读那个文章也没关系，因为这个是不管文章的事情，这个是要你纯粹去解决那个问题罢了。So back to here， 我想问大家，各位高手、各位学生啊，请问你们这一个你们自己把你们认识的一个传统游戏跟我分享一下你们写出来你们认识的一个随便一个传统游戏，你们觉得有什么传统游戏可以跟我分享的？来讲一个出来。传统游戏，对，传统游戏来看一看你们答案传统游戏。什么传统游戏？
啊，丢鞋子是传统游戏咩？哇，这样多人写冲嘎，你们会玩冲嘎的吗 ？Alright， OK， 来，再我们看啦，这个东西踢有毛有羽毛球 ，OK， 好了，那传统游戏啊，冲嘎啊。哇啊，这东西都算是传统游戏啦啊 ，Gasing yes，Gasing 也是一个传统游戏 ，Alright， 这些也是一个传统游戏来的，就你们懂的话，穷嘎你们会玩的嘛 ？OK， 穷嘎 ，Alright， 这样我给你们看这个照片 ，OK， 这个照片啊，我看你们你们懂不懂这个传统游戏？有看过吗？告诉我一下，有没有看过这个传统游戏？就是拿那一粒的那个所谓的椰子壳。把它切一半，然后在它的那个椰子壳中间边插那个洞，然后把那个所谓的一个绳子这样子把这两个洞给穿进去，然后就这样拉着咯 ，OK， 这样子拉着咯，来玩咯，有吗？有看过吗？大家啊，其他人有看过吗？穿一个洞 ，OK， 然后放那个所谓的那个脚下面那种跟人家赛跑这样子的，这个是传统游戏啦，game 很简单哦。就这样子走过去 U 灯，然后找另外一个人借力走一个 U 灯走一个 U 灯这样子玩，然后看一个接力赛的，你们有看过吗？没有啦，有玩过吗？你们有吗？这也算是一个传统游戏，老人家也是可以玩的，你看 ，OK， 安哥啊，大人也是可以玩的，我不可以啦，我觉得我一踩下去那个椰子壳会给我踩爆啊，一踩下去就砰爆了 ，Alright。这 game 啊，有吗？看过吗？这是我们的传统游戏来的。OK， 好了，所以我们看这边，我会写这个，那个的名字叫做 Teromba 的芙蓉，就是说椰子壳的一个 game。OK， 所以我们看一看这边啦。那第一题，大家把这个答案给写下去。Berdasarkan bahan dua, maksud mencari bakat ialah mencungkil kebolehan。OK， 然后大家把这个答案给写下去，这个是第6题的题目。OK， 我们上个礼拜已经做了这一个所谓的那个set number 6， 我这边 set number 6。OK， 我们这个是作文的，这个是作文的这个是我们的那个 system 吧，是我们已经做了。所以我们现在看的是第1题、第2题、第3题、第4题、第5题过后的这个第6题这个 pattern 啊。Alright， 第6题这个 pattern， 所以你看这个第6题，soalan number 6。OK， pemahaman 就是我们的理解文。Berdasarkan bahan dua, maksud mencari bakat ialah mencungkil kebolehan， 就是发掘人才，把它给抄下去。然后第2题这个 merujuk bahan 1 dan bahan 2， 根据你第一个 bahan 跟第二个 bahan， persamaan bermain bowling padang dan pentakil adalah dari segi peralatan. Permainan bowling padang dan pentakil menggunakan beberapa biji bola, besi, bola kayu kecil dan pita pengukur， 这是共同点 ，alright， 这是共同点。然后 perbezaan kedua-dua permainan boleh dilihat dari segi kategori atau format yang dipertandingkan. Okay, so for 这个 bowling 你讲 bowling padang dipertandingkan dalam 4 kategori， 在4个 kategori， 单人的、双人的、3人的、4人的。Manakala， OK， manakala。这个所谓的那个 pentakil， OK， dipertandingkan dalam 3 format， 就是说3个 format 里面，就是 perseorangan、berpasangan 跟这个 bertiga 这东西。来，把它给抄下去。下一个点，第3、第4那第3题 pada pendapat saya kebaikan bermain bowling padang dan pentakil kepada remaja ialah meningkatkan kesihatan remaja， 提高年轻人的这个健康。为什么？apabila remaja 他们参与的运动，有做运动，有做活动，就可以变得更加的健康啦。Setelah itu para remaja dapat merancang strategi， 他们可以想更多东西，他们可以 planning 来赢一些所谓的比赛。Seterusnya remaja dapat menumpukan perhatian dalam melakukan sesuatu perkara。他们做一个东西的时候，他们可以好好的去专注的一个事情，因为 permainan tersebut memerlukan fokus yang tinggi。然后下一个 sekiranya kumpulan saya diberikan lebih masa， 如果我的队员给更多的时间呢
Saya dan adik kemudian bercadang untuk membuat terompa tempurung. Terompa tempurung 就是那个椰子壳的那个东西。Cara membuat terompa tempurung adalah ialah kami perlu menepuk lubang datung menggunakan gunting 用那个剪刀来打洞，然后再把那个所谓的椰子壳给打洞洞。Alright, kemudian kami akan masukkan tali油，把绳子放进去，然后我们就可以用那个所谓的那个从那边绑那个所谓的绳子。让到它可以勾着拉着那个所谓的那个不用椰子壳，然后放在你的脚那边来跑来动来跑来动。OK， 这个游戏你们讲真的啦，这个游戏你们现在会要玩吗 ？OK， 大家想一想这个东西。